کل جو سیرمک میں جو واقعہ ہوا ہے وہ انتہائی شرمناک اور بہت ہی غلط اقدام انہوں نے اٹھایا ہے. ہمارے ایس ڈی او اور سب انجینئر پر انہوں نے حملہ کیا ہے. یہ کل جو سراسر ظلم اور ناانصافی ہے. اگر ان افراد کو بہت ہی غلط گرفتار کر کے اے ٹی اے نہ لگایا جائے تو ہم گلگت بلتستان پورے جی بی میں تمام تنظیم مل کر ہم پورے گلگت بلتستان کو ہم جام کریں گے, کیونکہ یہ کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو دہشت گرد بھی اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ چلتے ہوئے گاڑی پر اوپر سے پتھر گرا دے اور پیچھے سے پتھر پھینکے. کیا یہ کوئی جانی کوئی ذاتی کوئی دشمنی تھی کہ ان کی انہوں نے صرف پاور ہاؤس چلانے کی بات کی تھی؟ تو یہ سراسر ظلم ہے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے. اور ان کو اے ٹی اے نہ لگائے تو ہم پورا کر دو پورا گلگت بلتستان ہم جام کریں گے. یہ جو کل حادثہ جو پیش آیا ہے سرنی پرہوز میں انتہائی افسوسناک حادثہ ہے. خصوصاً جو پاور ڈپارٹمنٹ کے جو ملازمین ہیں وہ ہمیشہ سے غیر تحفظ کا شکار ہیں. تو میری گزارش ہے کہ جو احباب اختیار جو لوگ ہیں تو ہماری جو ملازمین کی سیکیورٹی اس کو مقدم رکھیں اور ہمیں مناسب سیکیورٹی فراہم کیا جائے. ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے حل کرے. یہ نہیں ہوتا کہیں پہ بھی معاشروں میں, یہ نہیں ہوتا ہے کہ عدم برداشت پتھراؤ اور ان چیزوں سے حل نہیں ہوتا ہے. سکردو ہم سب کا شہر ہے. سکردو کسی سیرمک والے کا یا ستپارہ والے کا یا آپ کا یورنگا والے کا نہیں ہے. یہاں پہ پوری آبادی ایکول یہاں پہ سکردو میں بستی ہے. ان سکردو کا خیال رکھنا بھی ستپارہ کے پاور ہاؤس سے ابھی ستپارہ میں ڈیم بنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل ہم سکردو سے آنے والوں کے اوپر پتھراؤ کریں, سکردو سے آنے والوں کے اوپر مار داڑ کریں. یہ چیزیں معاملات کا حل نہیں ہوتی ہے. کہ اگر آپ کے مثال پانی کا مسائل ہے یا کسی نوکری کا ایشو ہے, آپ بیٹھے حکام اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کریں. یہاں سے جو ہمارے آفیسر جاتے ہیں وہ صرف آپ کے نہیں, وہ ہمارے آفیسر سے بالکل ان پہ اگر کوئی حال لگاتا ہے ہم جو ہے اس کی بھرپور مذمت کے ساتھ ساتھ اس کا ری ایکشن آئے گا سکردو سے. پانی کا مسائل ہے, کوئی بھی ایشو ہے, ہم بالکل ہم اپنے حکام بالا سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان کے معاملہ ہم کسی بھی صورت میں حل کریں. ہم آپ کا پانی کاٹ کے آپ کی نوکریاں کاٹ کے یہاں بجلی جلانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. سب سے پہلے ہمارے سیرمک کے جو باشعور عوام ہیں ان کا مسائل حل ہونا چاہیے. ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہونا چاہیے, پتھراؤ کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. ان کو نوکریاں ملنی چاہیے, ان کا جو جائز مطالبات ہے وہ حل ہونے چاہیے. لیکن ان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں غنڈہ گردی کے ذریعے نہیں, ڈرا دھمکا کے نہیں, کسی کے اوپر پتھراؤ کر کے نہیں. کیونکہ جو جن کے اوپر آپ پتھراؤ کر رہے ہیں وہ کسی کے ماموں ہوتے ہیں, کسی کے چاچا ہے, کسی کا بیٹا ہے اور وہ سکردو کے بیٹے ہیں. ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے. حکام سے گزارش کرتے ہیں وہ بیٹھے, اور ہم سیرمک کے مائدین سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو بدتمیزی کیا ہے آئے بیٹھے, ان سے معافی بھی طلب کریں جن کے ساتھ ہوا ہے, اور اس معاملے کو جو افہام و تفہیم کے ذریعے سے حل کیا جائے. ہو جاتے ہیں بدنام, لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ہم تو ویسے بھی بلیم ہے, الزام ہے. ہم حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم حق کی بات کرتے ہیں, ہم سکردو اتفاق کی بات کرتے ہیں, ہم بلتستان کی بات کرتے ہیں. تو ہمارا جو باتیں ہیں وہ دہشت گردی, وہ علاقہ پرستی, وہ تعصب, لیکن خود مطالبہ خود اپنے یعنی حق حقوق کی بات کرتے ہیں تو مطالبہ ہو جاتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے. بلتستان سکردو کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے, نہ ہمارے اولڈنگ والوں کی ہے, نہ سکے میدان کی ہے. جو سکردو میں بستا ہے, جو بس رہے ہیں, ان سب کا سکردو ہے. ہمیں شکایت صرف سیرمک سے بھی نہیں, ہمارے تمام نمائندوں سے ہیں. اس وقت شتو نالہ ہمارے لیے شگر رگ کی حیثیت رکھتے ہیں. افسوس کی بات ہے اس پر کوئی اتفاق کی رائے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. گانچے میں نمائندے ہیں, شگر کے ہیں, کھرمنگ کے ہیں, روندو کے ہیں, لیکن کوئی بھی آ کے ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کر کوئی یہ نہیں کہتے کہ شتو نالہ, ورنہ نہیں تو سکردو میں آنے والے وقتوں میں پانی کا بھی مسئلہ ہے اور بجلی کا مسئلہ بحران شدت اختیار کر رہے ہیں. پانی کا مسئلہ اتنا شدت اختیار کر رہے ہیں. کل آپ کو یعنی 15 جگہوں پر یعنی ہر جگہوں پر میٹنگیں ہوئی ہیں, اور کل پرسوں تک اس کو بہت طول جانے کی لگتا ہی ہے. تو اس سے بہتر ہے, ہمارے نمائندوں کو بھی چاہیے, ہمارے تمام سیاسی پارٹیوں سے بھی گزارش ہے, آپ سب اس چیز کے لیے ہمارے علماء کرام سے بھی گزارش ہے
इस पर इत्तेफाक की राय के लिए एक प्लेटफार्म पर कम से कम जमा हो जाए। अपने साथी मफाद के लिए, झंडों के लिए, अपने तनख्वाहों के लिए, पैसों के लिए, अपने लोगों को खपाने के लिए हद तक ये लीडरी नहीं होता। लीडरी वो होती है जो गिलगित बल्तिस्तान जैसा मिसाल रोड बनाए, शतुंग नाला बनाए, शोनपुर रोड बनाए, वो लीडर होता है। उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। हमारे लिए चैलेंजेस बहुत है, हमारे लिए बहुत इलाकों यानी उसको रुकावटें डालने वाले लोग हैं। इसके लिए बल्तिस्तान के तमाम नुमाइंदे एक होने की ज़रूरत है। यहाँ एक लाइनमैन की ट्रांसफ़र के लिए 10 नुमाइंदे पहुँच जाते हैं, यहाँ एक सिपाही की ट्रांसफ़र के लिए 50 बंदे पहुँच जाते हैं, यहाँ चपड़ासी और चौकीदार के अपॉइंटमेंट के लिए हर इलाके से आ जाते हैं। क्या शतू नाले के लिए, स्कर्दू की बिजली के लिए, स्कर्दू की पानी के लिए आप लोग नहीं बोल सकते? सबके घराने यहाँ पर मौजूद है। मैं कुरान पाक पर हाथ रख के कहता हूँ, आज आरी सामने है, हमने कोई स्पेशल लाइन नहीं लगाया हुआ है। आज साबिका नुमाइंदे, मौजूदा नुमाइंदे, सबके घरों में स्पेशल लाइन है। कहूँगा कि जो स्पेशल लाइन है जिस घर में भी हो, चाहे जिस अफसर के घर में हो, हम बड़े बड़े फोरम पे बताए, फौरी तौर पर उनको काटा जाए, स्कर्दू में बिजली जैसे मसाइल हल हो सके। पानी का आपको है कि इंशाल्लाह कल परसों हमारा ग्रैंड मीटिंग है। बाकी रहा सेरमिक का, सेरमिक के अवाम हमारे भाई है। इस वक्त यानी 30 से 35% सेरमिक के अवाम यहाँ पर आबाद है, नौकरियों पे है, कारोबार में है। तो हम उनके अमायदीन से, उनके उलमाए कराम से गुजारिश करते हैं, आप ऐसे यानी मौके क्यों फराहम करते हो, ऐसे दहशतगर्दी वाले वाक़यात क्यों करा रहे हो? हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम अपने लिए अगर बिजली हम मांग रहे हैं तो आपके लिए भी मांग रहे हैं, हम अपने लिए भी मांग रहे हैं। बिजली अब्बास टाउन में है, सेरमिक वालों के लिए भी है, मेहंदी आबाद वालों के लिए भी है, खरमा वाले अगर ट्रस्मादाम में है, हर इलाके के लोगों के लिए। हम अकेला कोई स्पेशल लाइन या हमारे लिए कोई अलग सा लाइन तो नहीं है। तो आपसे हमें ये ज़रूर है कि हम खेती बाड़ी के लिए आप बेशक ले जाएं। इसका ये मतलब नहीं है आप अपने लोगों की बेइज्जती करें, अपने नुमाइंदों की बेइज्जती करें, अपने यानी मुलाजमीन की बेइज्जती करें, उन पर पथराव करें। अगर थूक आसमान की तरफ फेंकेंगे तो बाद में आके सीने पे ही आना है। ऐसे मौके खुदा के लिए मौके फराहम न करें। हम उनके नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, मैं उनके उलमाए कराम से भी गुजारिश करता हूँ, ऐसे असबाब को आप लोग रोकें, वरना नहीं तो आप खुद देख रहे हैं, आपके सामने है, अवाम आपके सामने है। कल यहाँ पर यानी मुलाजमीन यहाँ पर जमा हो चुके हैं। कल को खुदा न करे पूरा स्कर्दू उठ के खड़ा हो जाएंगे, कोई एक फसाद की तरफ जाए। ये हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ अमन बर्बाद हो, यहाँ की इलाके की नज्म नसक खराब हो। यहाँ ये इलाका पूरा अमन इलाका है, बॉर्डर एरिया है। हम किसी दुश्मन को ये इजाज़त नहीं देंगे कि इस तरह की चीज़ें हो। लेकिन आप उलमाए कराम से भी गुजारिश करता हूँ, उनके नुमाइंदों यानी जिम्मेदारों से भी गुजारिश करता हूँ, इनको लगाम दे, उनको टेबल टॉक में लाए, इनको इनसे माफ़ी भी मंगवाए और इनको ऐबरनाक सज़ा भी दी जाए। फसाद हो, बदमज़गी हो, अगर 8, 10, 15 बंदों ने शरपसंदी फैलाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी इधर से वो करें। अगर इस तरह हम भी करेंगे से भी निकल जाए। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से भी, आप लोग भी सब्र का दामन, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एटीए लगा के उन लोगों को गिरफ्तार किया। जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाबिते। वाकई जहाँ पानी की फैसिलिटीज जिस इलाके में हो वहाँ बिजली पैदा की जाती है, यहाँ पानी की फैसिलिटीज हो उस इलाके से जो है पाइप की लाइनें बिछाई जाती है, यहाँ से रोड बनाने के लिए जगह मिल जाती है,
सरकार वहां से रोड बनाता है, लेकिन इस नाअहल गवर्नमेंट इदारों की वजह से आज जिस नाले में बिजली घर बना हुआ है उस नाले के आवाम कहते हैं हम आगे बिजली नहीं देंगे। क्या तुम्हारे बाप की बिजली है? सरकार ने वहां 70-80 करोड़ रुपए खर्चा करके पूरा सिकातू शहर के लिए या पूरा मुजाफात के लिए बिजली बनाए हैं, और वो गांव के चंद औबाश कहते हैं कि ये हम बिजली नहीं देंगे। तो ये सरकार की रिट कहाँ मरी हुई है? उसके सामने कमिश्नर भी सर नहीं दहशतगर्दी गुंडागर्दी दहशतगर्दी। ये बिजली घर आवाम की सहूलियत के लिए है, इसमें पूरा मुजाफात के लोगों का हक है, लेकिन चंद लोग कहेंगे कि ये बिजली हम आगे जाना नहीं देंगे। पिछले कई सालों से हम इसी बात पे चीख रहे हैं। वज़ीर खिलाफ साहब इधर बैठा हुआ है, हम यही कहते हैं अगर रुंदू में बिजली बनती है तो वो पूरा जिला सिकरदू का हक है, अगर कुचूरा में बिजली बनती है तो पूरा जिला सिकरदू का हक है, अगर सरमिंग में बिजली बनती है तो पूरा जिला सिकरदू का हक है, अगर दौलती में बिजली बनती है, मेहदियाबाद में बनती है तो पूरे इलाके का हक है। लेकिन सरकारी इदारों की नाअहली, इसमें पावर डिपार्टमेंट की भी नाअहली है। इन्होंने बिजली घर बनाते वक्त लिख के देते हैं उनको कि भाई तुम्हारे लिए बिजली पूरी हो गई तो हम आगे देंगे, वरना नहीं देंगे। तो तुम लोगों ने 70 करोड़ का प्रोजेक्ट 50 घरानों के लगाया है। पावर डिपार्टमेंट का ये नाअहली है कि ये गलत एग्रीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो गाँव के लोग शेर हो जाते हैं। आज आप देख रहे हैं कचौरा वाले भी कहेंगे सिकादू को बिजली नहीं देते हैं, बशा वाले भी कहेंगे, रुंदू वाले भी कहेंगे, मेहदीबाद वाले भी कहेंगे, तोलती वाले भी कहेंगे, और सरमिक वाले तो पिछले कई सालों से सिकरदू के साथ खुलम खोला सिकरदू को बिजली नहीं देने के लिए खड़े हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि हुकूमत अपनी रिट कायम करे, किसी भी इलाके से बिजली घर से बिजली या पानी या रोड से कोई सरकारी मुदाखलत करता है उसके खिलाफ एटीए लगाए, गिरफ्तार करके अपने रिट बहाल करे। बस किस्मती